registered. So we constituted a team. धाडपाक ताका हे करपाक आनी अर्लिएस्ट अवेलेबल जी फ्लाईट आसली कळ्ळें न्ही ती फ्लाईट अरेंज करून आमी एक PSI 2 पीसीस धाडले आं सो त्या दीस इवन आमी ऑर्गनायझरा पासून तुमचे फुडें हाडलां बाकी यू कॅन चॅक विथ दीस रेकॉर्ड्स एंड ऑल वी कॉल्ड ऑर्गनायझर्स ऑल्सो बट that day we were also under pressure. Public sentiments high आसले सो वी कॅनॉट अशें एलिबरेट इन्वेस्टिगेशन करपाक शकना. प्रायमा फेसी तांकां कितें सांगपाक जाय तें आमी आयकलें. तांचे कितें एक शॉर्ट स्टेटमेंट करपाचो दॅट इज नॉट द एंड ऑफ द इन्वेस्टिगेशन तें आमी केलें हां आनी सेक्युरिटी कन्सर्ना लागून त्या एका आमी तांकां वचपा दिलें. द इन्वेस्टिगेशन वील स्टील कंटिन्यू. मागीर आमची टीम पावली त्या राती दिल्ली पावली आनी दे ट्रॅवल टू देहरादून. This happened on 20th. 21st कितें जावपाक लागलें सगळे ऑल ओवर गोवा कंप्लेन्स येवपाक लागले पुलीस स्टेशनाचे आं आनी इट वॉज नॉट फिजिबल टू रजिस्टर separate independent offences at every police station. So it was the decision of the government and the department to transfer the case, considering the sensitivity of the case. ती क्रायमा ब्रांचच्या दिवपाची. सो क्रायम हॅज जुरिडिक्शन ऑल ओवर द स्टेट. सो ताका दिवपाचें म्हणून क्रायमा धाडून दिले. ओके बट मीन टायम आमची टीम ऑलरेडी डिस्पॅच आसली. ओके सो गोवा पुलीस क्रायम ब्रांच इट इज ऑल गोवा पुलीस ओनली वास्को पुलीस क्रायम ब्रांच म्हणून. ओके so there was no need felt to send another team just from crime branch. So that task, whatever was to be given, was given to my team, Vasco police team, since they were already there, reached. Okay, so they fude magi kide jale decision, what transpired, what developed. So it was the part of investigation. Apparently his brother has a big role to facilitate him. And I'm not very sure, but maka ashe aykun येयला की toy tenna येयल्लो म्हणून. And he is the one circulating his speech, preparing speech, but I will not be the right person to comment on it since I have this no track over the investigation now. I cannot comment actually in the investigation part. Okay, so आता एक मनशाचेर कंप्लेंट येयली त्या मनशाचेर रजिस्टर केली कंप्लेंट ताच्या भावा काडला ऑटोमॅटिकली कॉमन इंटेंशन नाल्यार क्रिमिनल कॉन्स्पिरसी कितें ती सेक्शन लागता त्या कंप्लेनीन कितले जाणां लोकांक घेवपा जाता which will happen, transpire or a part of investigation it will happen. कोणाक कितले तातूंत एविडन्स मेळटा आनी तांकां इम्प्लिकेट करपाचो जाल्यार प्लीज लेट मी कंप्लीट. सो तांकां घेवपा जाता सेम केसीन कळ्ळें. तुमकां फर्दर कितें आनी सांगपा जाय कोणाक स्पेसिफिकली सांगपा जाय जाल्यार यू कॅन ऑलवेज पुट इट अक्रॉस द इन्वेस्टिगेटींग एजन्सी वीच इज देर नाव रायट. त्यांच्या इन्वेस्टिगेशना भितर हांवें कमेंट करप इज नॉट आय एम नॉट परमिटेड बाय डिसिप्लीन आनी बाय प्रोसिजर ऑल्सो. सो दे आर द रायट पीपल. तुमचें कितें आसा तें रॉंग उलयता अशें म्हणना बट ते आतां आमचे कडेन उलोवन येना. नाव वी आर ओनली असिस्टिंग दॅट क्रायम ब्रांच वॉट एवर इन्स्ट्रक्शन दे मायट गिव अस नाव ऑल्सो लायक ओके सिन्स द इन्सिडंट हॅज हॅपन्ड इन वास्को दे मायट टेल अस टू डू दीस लिफ्ट दीस वन वॉट एवर सो वीच वी वील हॅव टू फॉलो बट वी कॅनॉट डिसायड ऑन आवर एंड दॅट. So whatever your points are there, they are well taken. So it will be conveyed. No. Yes.